Hello mga idol. Good morning, happy Sunday sa inyong lahat dyan. Dito ako ngayon sa partner natin na 959. Yan, si Sagi. Idol, good morning. Yan, isang creator din. Yan, pakipalo sa kanyang FB page. Sagi. Yan. Oh, Sagi, Anthony. Sagi Anthony. Oh, yan oh. Yan. Bom. Yan. Yan, okay na yun. 39. 40. Dito tayo kukuha, di ba? 19 minutes, 44, 55, 46, 7. Like, pwede mo naman i-edit din. I-adjust mo lang. So, ganyang ginawa ko kanina. Ayan, mahaba na yan, di ba? Oo. Mahaba na yan. Mahaba na, di ba? Ganina 5